সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে ডুমাছড়া বাজারে আয়োজিত যে সভা, এই সভার সম্মানিত সভাপতি মণ্ডলী, সিপিআইএম রাজ্য কমিটি তথা এই মহকুমার নেতৃবৃন্দ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, এই ডুমাছড়া এলাকার সমস্ত আমার শ্রদ্ধেয় অভিভাবক অভিভাবিকা মণ্ডলী, আমার মা ও বোনেরা, বন্ধুগণ, আমি সকলকে আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আপনাদের শ্রদ্ধা, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, নমস্কার জানাচ্ছি। তারপরে বুকুরাও যতন খা কাহাম জানো বেন আং কাউ থাইসা থাই রেন্দ্রন বিস্কন সানান্ত তারপরে বুকুরাও ও পূর্ব ত্রিপুরা এসটি রিজার্ভ সিট ইন্ডিয়া জোটনি বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী হিসাবে আমরা নির্বাচন খাইজাকা ও কেন্দ্র বাছাইয়ে আন্দোলন আশীর্বাদ বাই নরমনি চুবা চুবাই ও সিট ফাইনাল 26 তারিখ এপ্রিল ভোট গ্রহণ খাইজাগানো ভোট লানাই ও ভোট কাহাম কেন পাইয়ে 4 তারিখ জুন মাসনি তালনি 4 তারিখ গণনা খাইজাগানো অপ্রচুং একেবারে কাহাম কেন ভোট পাইয়ে জয়যুক্ত মনোরহিয়াং খাকাও তারপরে বুকুরাও ও ভোট কিন্তু অন্যান্য বার্নি সলাইটাইও গুরুত্বপূর্ণ ভোট তাও হিংবা ও ভোট কেন্দ্রনি একটা সরকার বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার তানাশাহী সরকার ও সরকার কোন জনগণনি কক নাইয়া বরগ্ন যা কক রিমানি অবকক নারিগিয়া प्रसार विभागनो विभ्राट मता मेमले जे प्रमोद थाने अंगै बा बीजेपी नि अंगै तब सिम्बल हेंगे बीजेपी नि अंगै थांगा जे प्रमोद थाइ तमारो आपनो खापुर न ग्यांगो जे प्रसार परे परे अंगै तमते ग्रामांचल तंगै बरंग आपनो नंता म मेसेज हिनाय स्वाभाविक नो भाषा उताय निजेनो फांगन नाइदिया तब अरय परय नं दङ कारण बर'नि जे काम हक बै काम तो गथक गैया अबनि लगे ताइबो सोंनांगौ जे कैंडिडेट मथानो सिलेक्ट खायखा किन्तु बनि आसले मेम्बारशिप दे तंकरै अबो सन्देह ओंखाय यां साव मथानि कैंडिडेट किन्तु बनि सिम्बल इनके तो आनारस अबनो फालि दे तामो खायखा सलाये तावो पद्म बुबानखा अबो तो बीजेपी स्वाभाविक भावे যারা মথানি লগেই দंनाय बर'बो सिम्बल सैखायके प्रतिदिन साल ब्रुं ब्रुं बुलाय दङ तगलाय दङ बीजेपी बाय ओ सिम्बल बाहायकरि माने निश्चय अररियै सिनियरनो सेक्रा कुराखौ बेरिनायके सर तंकसं तंनाय लुखरक करं करं याखबा जुदा जुदा थंरं बदल रक इलेक्शननि सिगां हांखांखाय गोबांमा हामक्रानि कक सावै थाङो फियाबा पाइमानि यागलखाय पगै थाङो हनै सालाय दङ गामि आमसानि लुखरक आबनो तिनि भिडिअनि बुखार देखलायनि ताम मेसेज रिना एकेबारे 100% राइट अब कक बैसाखा बरक जोंनो गो केन्द्र हइते राज्य केन्द्रनि बीजेपी सरकार बो महायनो कक खेलाप खायो कक नार गया बर त्रिपुरा तो जों एकेबारे बिसकांगो नन्दं दङ चाकरिनि क्षेत्रे हो रेगानि काम फनंदे ताइ अन्य सुजुग सुबिदानि कक फनंदे कक बाय सरकारों थांखाय क्षमता थांखाय जत पावे बनि उल्टा काम दं बरंनो खूब अर्थनैतिक भावे चाप सृष्टि खायो राजनैतिक भावे सामाजिक भावे अबतंगनान कौगे अबन बगे बरक ताबो काहाम केन साइमाका जे ताई बीजेपी रकनो क्षमता थांनान बगे कोनो साहाय्य दिया भोट दिया सीपीएम नो 25 बछर बो लामा तोय हर शिक्षा दीक्षा चाकरी बाकरी का बर जागानो फाइनाय बर जतनो साहाय्य दं
Sir, actually, Koromsora Vidansaba Kobja Tongkosam Tona Lukurong, no. Jeto Nung Penebus and Lukusaba, Tongari Batamungo, Koroksa Tiprasine, Ingino Nung, Hamkarin Bage Basamani, Orne Tongkosam Tona Lukurong, Nini Bukate Tamos, Haglamusuk. Ang Sanan Muchongoro, Koromsora Vidansaba Kendro Elakao, One Osubida Lamari to me, Tai Onono Somosha Onotong. Ang jiti kainke o bidansaba khetro tamo tamo somosya dong nische ang saksung to khaya jung jini dol bai party bai salaye berai naye tamo tamo somosya somadhan khaiman obo boro jaga sanan nang boro jaga sanai ebong kam tangnan nang kainke orok kam tang nischoi angno chuba chunai he ha thake